नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर एही कस्तूरी कार्यक्रम तपस्वी जनक ओम नमः शिवाय डाकुचंती शिव तांडव दीपद मु कहबी बापा शिव तांडव गाउथिला आपणकर गायक बाणीकंठ क्षेत्रवासी मिश्र महोदय आपण माने तांको शिव तांडव देखिचंती नहीं आमे आउ की शिव तांडव गाइबू जेनारे आज्ञा से जे अनुपात रे रूप थिला सेई अनुपात रे तंटी थिला सेई अनुपात रे लोक से माने थिले वाह वाह हैं हौ तथापि ये तपस्वी जनक गोटे पादरे छिड़ा हे डाकुचंती ओम नमः शिवाय ओम गणेश बाबाय ओम षंढ चढ़ाय ओम गंजाई चबाय ओम पार्वती पताय रा कौन हला गणेश बापायो अरे कुलांगार तू भगवान शंकर को डाकुचु ना ताछल्य करूचु नहीं आज्ञा तांकर सबु एड्रेस रे डाकिले हाँ से गंजड़ लोक ना रा 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 कोठी टुळेई पड़ी थबे किंतु गणेश बापा पार्वती पोता षंढ चढ़ा रह पोता एमती डाकिले से पळेई अकर पकर मोदायक विश्वनियंता भगवान शंकर को तपस्वी जनक डाकुछि हे हे गोटिया पादरे छिड़ा हिचे दुई हस्त ऊर्ध्व को टेकिछि वाह वाह पहिला ओम नमः शिवाय 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 कता कता हुंस प्रभु तनि तनि दिलनि बिति बोली दिया तमन धनि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भगत 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 झलक टिके खाली मात्र तपस्वी जनक गोटे पादरे छिड़ा हे डाकुछि ओम नमः शिवाय उच्च कंठरे डाकिछि अकर्म कर्मदायक भगवान शंकर को आसन प्रकंपित होई उठिला मंजुल कवि कृष्ण प्रसाद बसु पहिला कैलाश कंदर हटलिला जेना आज्ञा एथर पाला भीतर को पलिया हां आज्ञा सारे भक्त डाक सुनी ओ रोल सरियो भगवान शंकर जीवे हेला आमे गोटाए स्थान रु आउ गोटाए स्थान को जीवा पई हेले हमको गाड़ी रथर घोड़ार आवश्यकता पड़े जेना आज्ञा छिड़ा हुआ भगवान शंकर आज्ञा भक्त निकट को जीवे हां आज्ञा जीवे किपरि तांको बाइक रे जीवे कोन हिची शंकरंग बाइक रे शंकर जीवे शंकरंकर गोटे बाइक अछि हां आज्ञा भलो बाइक सेटा हे हे कुलांगार अरे कहूनु वृषभ आरोहण करी भगवान शंकर भक्त निकट को जीवे हां हमर किए
ଗ୍ଲାମର ଚଲାଉଛି, କିଏ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ଚଲାଉଛି, କିଏ ୟାମାହା ଚଲାଉଛି, ହଁ। ସ୍କୁଟି ଚଲାଉଛି, ହେଲା ବୁଢାର ସେଇ ଖଣ୍ଡିକ। କହିଲା ବୁଢାର ସେଇ ଖଣ୍ଡିକ। ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୃଷଭ ଆରୋହଣ କରି ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୃଷଭ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି ହେଲା କିପରି? କଣ କିପରି? ଆମେ ଯେମିତି ବାଇକରେ ବସୁ ସେମିତି ବସୁ ନା। ଆଜି ସାରେ ପାଲା ସରି ଯାଉଛି, অলঙ্কার সাহিত্য ভিতরକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। କବିଗୁରୁ କାଳିଦାସ ବହି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। ଯେ ନା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୃଷଭ ଆରୋହଣ କରିବେ କିପରି କହିଲେ? କୈଳାସ ଗୌରଂ ବୃଷମାରୁ ରୁକ୍ଷ୍ୟ ଅଦର୍ପଣାନୁଗ୍ରହ ପୁତ ପୁଷ୍ଟଂ অষ্টমূর্তি কুম্ভোদর নাম নিকুম্ভ ভৃত্য। জেনারে আজ্ঞা ইয়ে তানমান পাই সময় সাপেক্ষ হেলা। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପାଲା ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜାନୁଆରୀରୁ, ଫେରିବୁ ସାରେ ଜୁନକୁ। ୟା ଭିତରେ ସବୁ ପାର୍ଟସ ଏବେ କାମ ମାଗିଲାଣି। ହଉ, ତଥାପି ଖାଲି ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଚାଲିବା କଥା। ଯେତିକି ଦିନ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ଥିବ ସେତିକି ଦିନ ଇଏ ଗଡୁଥିବ ଗାଡି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଶୋଇଲେ ମଶାରୀ ଟିକେ ଟାଙ୍ଗିଲେ, ଆମେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ବାରଣ୍ଡାଠି, କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଘରେ, କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ, କୋଉଠି ଦିନ ଗଲା ତ କୋଉଠି ରାତି ଗଲା, କୋଉଠି ସେ ନଈକୂଳ ଚାନ୍ଦିନୀ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବୃଷଭକୁ ଯେମିତି ଶଙ୍କର ଭରସା, ଆମ ପାଲାକାରଙ୍କୁ ସେମିତି ନାରାୟଣ ଭରସା। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି? କାହିଁକି? ଜେନାରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସାରେ ବୃଷଭ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 4 ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡନ୍ତି। ଯେ ନା ଆଜ୍ଞା 4 ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସାରେ ବୃଷଭ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ। 4 ଜଣ କିଏ କିଏ? ତାଙ୍କ କାମ କଣ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ନା, ବୃଷଭର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାରେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି 2 ଜଣ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି। ବାବା। ଆଉ କୁମ୍ଭଧର ନାମ ନିକୁମ୍ଭ ଭୃତ୍ୟ। କବିଗୁରୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ କୁମ୍ଭଧର ନାମକ ଭୃତ୍ୟ ବୃଷଭ ପଛ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ରହେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପାଦ ରଖି ଆଉ ଗୋଟାଏ ପାଦ ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ବେଳେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀଙ୍କ 2 କାନ୍ଧରେ 2 ହାତ ରଖନ୍ତି। ନିକୁମ୍ଭ ନାମକ ଭୃତ୍ୟ ପଛ ପାଖରୁ ଟେକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବୃଷଭ ଉପରେ ବସାଇ ଦିଏ। ରହରେ ତମେ ପାଳିଆ ମାନେ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ? ନାଇଁ ସାର୍, କଣ ହେଲା ସେ ପାଳିଆ ମାନେ? ପାଳିଆ ଗୁଡାକଙ୍କର କଣ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଅଛି କହିଲେ? ହଁ, ହଉ, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନଡିଆ ଗଛରେ ପଡୁଛି, ଏମାନେ ହଁ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବୃଷଭ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ହେଲା ସାରେ ଏଇଭଳି 4 ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାନ୍ତି। ମୋ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଏଇଠି। କଣ ସନ୍ଦେହ? ସନ୍ଦେହଟା କଣ କି? ହଁ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯୋଉ ବୃଷଭ ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କରି ନା କାହାଠୁ ମାଗିକି ଆଣନ୍ତି? ଆରେ ମାଗିକି କଣ ଆଣନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନିଜ ବୃଷଭଟି? ହଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ବୃଷଭ, ହେ 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 ହେ, ସିଏ ପ୍ରଭୁ ବୃଷଭ ଉପରେ ବସିଲା ବେଳକୁ 4 ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୃଷଭଟା ଏମିତି କେତେ ଉଚ୍ଚା ଯେ 4 ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ତା ଉପରକୁ ବସନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବୃଷଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ସେଇ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବିଗୁରୁ କାଳିଦାସ। କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ଯଦି 4 ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡନ୍ତି ସାରେ ବୃଷଭ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ, ହେ ପୁଅ ହେ, ତାହେଲେ ଏ ବୃଷଭର ଉଚ୍ଚତାଟା ସାରେ କେତେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ କବିଗୁରୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ ଖେଖେଳଗାମୀ ତମ୍ରୁବା ହୁରୁବା ହୋ ଶବ୍ଦ ଚାମେ କର କିଙ୍କିଣୀ କି ତୋଟା ବିଘାତ ଦିବଲଗ୍ନ ପଙ୍କେ
କହିଲେ ଆକାଶ। ଆକାଶ ଆକାଶକୁ ଆକାଶ ଦେହରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲା ବେଳେ ନବ ଉଦିତ ମେଘଖଣ୍ଡ ଦେହରେ ମାଡ଼ ହେଲେ ସାରେ ଚକ୍କରି ବିଜୁଳି ମାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦଟା ହୁଏ। କାଳିଦାସ କହିଲେ ଏଠି ବିଜୁଳି ଚକ୍କରି ମାରୁନାହିଁ ଯେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉନାହିଁ, ମେଘ ଦେହରେ ମେଘ ମାଡ଼ ହେଉନାହିଁ ଯେ, ଏ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୃଷଭ ଆରୋହଣ କରି ଯିବେ। ଜେନାରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ଖରା ଦିନିଆ କଥା। ହଁ ବାପା ଗହିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଖରା ଦିନରେ ବା ଏଇ ସମୟରେ ସବୁ ବୃଷଭ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ହିଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ବଡ଼ ଗଦା ଥାଏ। ଇଏ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ ବୃଷଭ ଏମିତି ସିଂହରେ ମାଟି ତାଡ଼େ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଖୁରାରେ ଏମିତି ମାଟି ଗୁଡାକ ସବୁ ଫୋପାଡେ। ତାହେଲେ କବିଗୁରୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୃଷଭ ଆରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ବୃଷଭର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ, ଖ କହିଲେ ଆକାଶ। ତେଣୁ ସେ ଆକାଶକୁ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଭାବି ସାରେ ଆକାଶ ଦେହରେ ଶୃଙ୍ଗ ମାଡ଼ କଲା। କାଳିଦାସ କହିଲେ ମେଘ ଦେହରେ ମେଘ ମାଡ଼ ହୋଇ ବିଜୁଳିଟା ଚକ୍କରି ମାରୁନି ଯେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୃଷଭ ଆରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ବୃଷଭ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଗ ମାଡ଼ କରୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ଚକ୍କରି ମାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଖୁରା ଖାଇବା ବେଳେ ଏ ଯୋଉ ମାଟି ଫୋପାଡେ ମେଘଖଣ୍ଡ ଦେହରେ ମେଘଖଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଉନାହିଁ ଯେ, ଇଏ ମାଟି ଫୋପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଘଡ଼ 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 ଶବ୍ଦ ହଉଛି। କହିଲେ ମେଘ ଦେହରେ ମେଘ ମାଡ଼ ହୋଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହଉନି, ତେଣୁ ଏ ଶବ୍ଦଟା ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଜେନାରେ ଶବ୍ଦଟା ଯଦି ଏହିପରି ଶୁଭିଲା କବିଗୁରୁ କାଳିଦାସଙ୍କ କଥାରେ ଏହିପରି ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୃଷଭ ଆରୋହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟାଏ ପାଦରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତପସ୍ୟା ଜଣକ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ଉଠା ବସା ବିଷ୍ଠାତ ହୋଇବ ପୁରାଣ। शिवाय ओम नमः शिवाय। उठा किए से प्रभु चक्षु खोला। आपण किए? मु तोर आराध्य देवता अकर्म कर्मदायक भगवान शंकर। मु जहां को डाकुथली सही प्रभु तुमे जहां को तपस्या करूच मु सही भगवान शंकर। मोर काई संदेह होची प्रभु काहे की तम चंद्र रु कोन चार्ज सरी जायची की फोकस भलो नाही कोला चंद्र रु चार्ज सरी जायची। अरे अचक्य मु तो आराध्य देवता भगवान शंकर। डंबुरु तमर खड़ खड़ कल मु जानिबी प्रभु रह मु एठी डिया मारुची प्रभु। तू काई पाला को आसछु बो हैं तो तुंडर तो किछि होउनी। अरे तपस्या रे जे रत थिला तपस्या जनक भगवान शंकर को देखी प्रभु पाद तले भक्तिपूत प्रणति अर्पण कला। अकर्म कर्मदायक भगवान शंकर डाकिदेले बच्च कौन दरकार तुम तपस्या अत्यंत प्रसन्न अत्यंत संतोष
जहा दरकार मागी नियो जहा बोली आपण कोन देई पारंती धन्य हेली बच्चा ये जेवर हे माना मागी तो घेनो भगवान शंकर डाकिले बच्चा कौन दरकार कौन बोली आपण कौन धन दरकार नाई धन दरकार नहीं नाई कौन हबे सबडा कमर जन दरकार नाई जन दरकार नहीं नाई बल नाई ज्ञान नाई भगवान शंकर आश्चर्य हेले यार धन दरकार नहीं नाई जन दरकार नहीं नाई ज्ञान दरकार नहीं नाई बल दरकार नहीं नाई प्रभु डाकिले कहले बापा रे आज्ञा तू तपस्या करूथिलु काहे की काहे की तोर तो किछि आवश्यक नहीं तपस्या करिवार कारण ता को तपस्या करिवार कारण एया तपस्या जनक हस्त जोड़ी देला हे हे अनुनय विनय भाव रे डाकिला हे प्रभु प्रभु मु काहे की तपस्या करूछि तार उत्तर ता आपण सुनिबे अन्याय आघात हो तपस्वी जनक हस्त छोड़ी देला हे कर्म कर्मदायक हे विश्व नियंता तपस्या करिवार कारण ता होची एया कोन प्रभु मो प्रति घोर अन्याय करा जाई छे मो प्रति घोर अन्याय करा जाई छे भगवान शंकर डाकिले कहले बच्च तो प्रति अन्याय करा जाई छे ना प्रभु मो प्रति घोर अन्याय करा जाई छे नै तो नै पुनी घोर अन्याय तो हेची जेना रे आज्ञा चमत्ते पड़िला कर्म कर्मदायक विश्व नियंता भगवान शंकर हेलो आमर यही पालार समस्त भाग गुड़िक आपण को किपरि लागुची ताहा आमर यही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे जदि आमर यही कार्यक्रमटी आपण को भल लागुथाय तेबे आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पे भूलिबे नै। रहूची नमस्कार।